नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपनको स्वागत। दर्शक बंधु राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल खरा जनजीवन अस्तव्यस्त मौसुमी आसवा प्राय 3 दिन हो गलानी तथापि राज्य में वर्षार देखा ना। तेबे दर्शक बंधु आज भिडियो आलोचना करवा आग को हेब कि बड़ वर्षा राज्यर केउ जिले में हेब प्रबल गरम एवं केउ जिले में हेब वर्षा ता सहित दर्शक बंधु आलोचना करवा आगामी दिन में लघुचाप को लेकिन कौन रही बड़ खबर आसतु आज भिडियो संपूर्ण आलोचना करवा। आपण सार्टलैंड इमेज रे भल भाव में देखु दर्शक बंधु बर्तमान ओडिशार सीना मेघमुक्त आकाश रही किंतु दक्षिण भारत पश्चिम भारत में प्रबल वर्षार प्रहार मुंबई समेत अनेक राज्य में लगी रही प्रबल वर्षा। तेबे दर्शक बंधु आपण जानिथिबे ओडिशार विभिन्न जिले में बर्तमान प्रबल गरम गुळुगुळी जनजीवन को अस्तव्यस्त कर देइछि। आपण देखंतु वर्तमान परिस्थिति दर्शक बंधु उपकूल ओडिशा सहित आभ्यंतरीण जिला गुड़िक तापमात्रा बढ़िया सहित हिट वेव कंडीशन देखा मिलूँ। आप देखंतु बलांगीर नुआपड़ा मयूरभंज बालेश्वर गंजाम गजपति बौद्ध एवं खोर्धा यही समस्त जिला मानकरे प्रबल गरम सहित गुळुगुळी देखा मिलूँ। माने दिन तमाम प्रबल गुळुगुळी जनजीवन को अस्तव्यस्त करुछि। माने मौसुमी वायु आसवा पर राज्य में गरम बढ़ी जाइछि। सेहीपरि दर्शक बंधु उष्म उष्म राति बा वार्म नाइट आपनकर बलांगीर एवं संबलपुर रे देखा मिलूँ। तेज दर्शक बंधु गत 24 घंटा मध्य नुआपड़ा प्राय 44 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर जहाँ सर्वाधिक एवं 23 स्टेशन रे 40 डिग्री पार करिछि तापमात्रा। आप जानीपे कौ भली भाव सिचुएसन वर्तमान ओडिशा रे रहुछि। सेहीपरि दर्शक बंधु 16 स्टेशन रे तापमात्रा प्राय 41 डिग्री पार करिछि आपनकर 10 तारीख रे। तेबे आज केउ जिले रे तापमात्रा केमिति रहिबो मु आसंता काली भिडियो रे निश्चय पर जणैबी। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान परिस्थिति रे आपनकर 12 तारीख पाई हाँ दर्शक बंधु 12 तारीख रे दर्शक बंधु आपनकर पश्चिम आभ्यंतरीण ओडिशार अनेक जिला को येलो अलर्ट ता सहित ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु आपनकर नुआपड़ा बलांगीर बौद्ध सोनपुर संबलपुर जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। एही सब जिले रे स्थान स्थान प्रबल गरम सहित गुळुगुळी हेबो। दिन 11टा रु 3टा पर्यंत पदा को न बाहर परामर्श जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेही दर्शक बंधु आपनकर कंधमाल ता सहित सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ यही सब जिले में तापमात्रा बढ़िया सहित गरम गुळुगुळी देखा मिलूँ। किंतु दर्शक बंधु गरम गुळुगुळी रहिबा सहित ओडिशार किछि जिले में आपनकर 12 तारीख रे वर्षा देखा मिल पारे। आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु गंजाम ता सहित गंजाम गजपति नयागढ़ खोर्धा पुरी यही सब जिलार स्थान स्थान हल्का फुल्का वर्षा केतक अंचल में सामान्य अधिक वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित दर्शक बंधु आपनकर केउझर मयूरभंज जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु मालकानगिरी जिला को मौसुमी वायु छुईथिले मालकानगिरी जिला को कौन अलर्ट जारी करा जाय नाही। ता माने कहि परिबा दर्शक बंधु मौसुमी वायु संपूर्ण दुर्बल रहिछि एवं इंद्रदेवଙ୍କ कोप वर्तमान राज्य उपरे देखा मिलूँ। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान आप नजर पकातु यही दृश्य को मौसुमीर अग्रगति केते बाट हेलाणी। आप देखंतु पश्चिम भारत माने पश्चिम भारत को मौसुमी वायु अग्रसर करिबारे वर्तमान आगको आगु जाउछि मौसुमी वायु जहाँ पाई कि आपनकर महाराष्ट्र कर्णाटक ता सहित कोंकण गोवा एमिति कि मुंबई रे मध्य केतक अंचल रे प्रबल वर्षा राति तमाम लागि रहिछि कारण मौसुमी वायु सक्रिय रहिछि। किंतु दर्शक बंधु पूर्वांचल जेमिति कि आपनकर रहुछि ओडिशा रहुछि बिहार छत्तीसगढ़ पश्चिमबंग यही सब राज्यर समस्त माने बासिंदा माने अपेक्षा करिसंती केबे आसीबो मौसुमी वायु। तेबे दर्शक बंधु ओडिशार समस्त दर्शक बंधु मानक मु कहबाक चाहिबी 15 तारीख पर ओडिशार सामान्य वर्षा बढ़ी पारे बोली जहाँ मॉडल तरफरु आकलन करा जाउछि। केमिति रहइबो वर्षार स्थिति ओडिशा रे मु आपनको निश्चय जनइबी भिडियो शेष बेलू। वर्तमान आपण केवल वायुर चलन देखंतु कौन रही वायुर चलन कारण वायुर चलन को लेकिन समस्त पाणीपागर पूर्वानुमान करा जाय। दर्शक बंधु आपण देखंतु अरब सागर जो वायु जाउछि आपणकर जेमिति रहुछि गोवा केरल ता सहित कर्णाटक गुजरात यार आखपाख अंचल में प्रवेश करुछि जहाँ पाई कि प्रबल मात्रा रे वर्षा होउछि एवं मौसुमी प्रोग्रेस करबा पाई गोटे प्रकार बाट फिटु किंतु ओडिशा पाई बाट फिटू नाही। यार मुख्य कारण आपण देखंतु मु कहबो चाहिबी
ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହାଇ ପ୍ରେସର ଜୋନ୍ ବା ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ କରିକି ରଖିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବଳ ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ମୌସୁମୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉନାହିଁ ଏହି ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ, କାରଣ ଅବରୋଧ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ବର୍ଷା ଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏହି ରେନଫଲ୍ ଡାଟାକୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବା ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଏମିତିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାହା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ, ଏମିତିକି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। 15 ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ନେଇ ମଡେଲମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର କୌଣସି ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣିପାଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବାନୁମାନର ସାଇନ୍ସ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଡେଲମାନଙ୍କର ଯାହା ଆକଳନ ରହୁଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ଆକଳନ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ବା କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ପରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦୁଇଟି ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଆଉ ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଛି। ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହ୍ୟୁମିଡିଟିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଉଷ୍ମ ରାତି ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଗରମ ଗୁଳିଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ରହୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏହିସବୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ଯେମିତିକି ରହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗରମ ଗୁଳିଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହେବ କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଲଘୁଚାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, କାରଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅତି ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ କହୁଛି 16, 17, 18, 19 ଏହି ତାରିଖ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବାର କଥା ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର ଏହି ଅପଡେଟ୍ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା 12 ତାରିଖର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।